Hmm. Dia Jauh nak dulu pergi main tu kat situ. kalau sideway lama kan. Tapi macam dia punya sideway tu rasa bertahun-tahun boleh sideway ni. Iyalah, makin lama nanti sama ada turun jauh atau naik jauh. Itulah. Okay, boleh nampak ni screen saya. Boleh, boleh. Okay, I think last 2 weeks ataupun last week kita ada beritahu dia ada nampak macam buat bukan kata fake out tapi dia macam break the previous resistance tapi dia tak lepas dekat 48,000 sampai ke 52 sebab the next one kita kata 52k is the level tapi dia tak lepas. Dia macam datang semula dekat this breakout zone which is 42. Okay. So kalau daripada sini, okay, nampak macam maybe dia akan naik ke atas sedikit, okay. But since I'm more biased towards ke bawah, okay, I will say I'm looking at it untuk turun ke 40 ataupun 37 punya level lah. Then only naik ke atas, okay. Tapi this part kalau dia terus sambung, dia tak turun bawah, and then we will expect it, 48 might be the zone dia cuba akan retest balik lah. So this part again have to be watch out. Tapi kalau tanya saya, I'm more towards this move. Okay. Tapi kalau dia menjadi terus tak menjadi macam tu, dia naik macam ni pun boleh juga. Lepas tu baru turun. Okay. So sama ada sell dekat sini around 45 ataupun sell dekat 48. Tapi kalau nak buy sikit-sikit dari bawah ni ataupun kalau tak nak buy sekarang, tunggu ke bawah sikit lah. Around 40 ataupun 37 dulu. Okay. Sebab saya punya long term, of course, saya keep saying, I'm still looking at it around 35, 30 and 25 zone ni lah. Okay. Sama ada dia datang lepas 3-4 bulan atau lepas 6 bulan, I'm still waiting dekat zone ni. Okay. Tapi kalau setakat scalping, intraday ataupun short term swing, bolehlah antara 48 towards 37 punya zone. Okay. So this will be the zone lah. Maybe dia akan sideway. Okay, maknanya ke atas, turun bawah, naik ke atas, ataupun naik ke atas, turun bawah. So I think we are expecting this range will hold at least until 2021, 2022, end of 2022 lah. Okay, Bun. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, itu analisa untuk Bitcoin ya. Okey, selamat malam Mr. Ang. Okey, kita ada permintaan pair UJ daripada Tuan Mukrizal. Okay. UJ. UJ macam hari tu dia dah pergi macam pucuk, lepas tu dia Betul lah. Naik balik. naik balik. Okay. So boleh nampak I think hari tu kita ada beritahu 125 mungkin boleh menjadi pucuk untuk sementara waktu lah. Okay. So of course dia turun almost berapa pip ni? Dia turun almost about 370 pip. Okay. Dari situ, okay. Tapi dia naik semula lah. So kita jangka US dollar menguat. Okay. Tapi sekarang ni kalau tengok dekat 4 hourly time frame, dia dah almost reaching siapa yang trade Quasimodo ataupun yalah Quasimodo punya level lah. Okay. So we are expecting this move back again lah. Okay. So somewhere dekat 120 to around to 122.50 might be the critical zone. Sama ada dia rebound balik, okay, untuk ke atas untuk make slightly new higher high, okay, dekat 126 ataupun dia break and then pergi ke bawah untuk make new lower low around 121 ataupun 120.50 lah, around this zone. Okay. So kita kena tunggulah. But I think the direction right now, if you ask me, I would say probably we are looking at it ke bawah lah sedikit. Sebab since JPY still melemah, okay. So that's why it's a bit susah kita sebab USD pun melemah. Kita jangka USD melemah sedikit untuk minggu ni. JPY pun melemah. So takut dia datang sedikit, lepas tu dia push up, baru turun bawah. Okay.
So this part a bit tricky, tapi kalau I would say I think since kita pernah bagi tahu benda ni dekat bawah ni tapi kita terperangkap dia naik ke atas, okay? Tapi sekarang ni saya rasa mungkin zone ni sesuai lah untuk sell, okay? Cuma dekat sini lah kena hati-hatilah. Kalau letak stop loss kat sini, kena stop loss baru dia turun, okay? Macam apa Euro Chef atau Euro USD tu dia pergi dekat bawah sedikit, lepas tu baru ni macam Euro USD kan dia dekat almost dekat support zone, takut kita letak stop loss, dia kena stop loss, lepas tu baru naik. Okay, so sama juga UJ. Kalau kita letak stop loss kat sini, takut dia turun sikit, naik, lepas tu baru turun. Okay, untuk minggu ni lah. Tapi kalau tanya saya mid term direction atau short term direction, saya boleh katakan sell lah, okay. Cuma kalau dia naik dulu baru turun, this part orang kata kita kena ni lah, terpaksa terima lah, okay. Sebab nampak kalau purely kalau kita nampak daripada chart pun, saya rasa anybody will agree, ataupun kalau kita tengok even dalam weekly time frame pun, benda ni is almost orang kata not benda yang biasa kita nampak dekat UJ macam ni lah. Dia almost buat that move dekat sini. This move almost dekat sini. Okay, dah boleh balik. So, apa dia? Yalah, if like that move, we are waiting for like dia punya reversal lah. Like yang macam Cikgu Rashid kerap. Okay, kalau katakan kita ambil dekat sini pun, dia naik dalam 1,700 pip. Okay, lepas tu dia turun almost berapa pip ni? 1,000 pip. Okay, so kalau kita ambil dekat sini, kalau saya ambil even daripada sini pun, sini dia ambil 1,000 pip. Tapi kalau saya ambil daripada sini ke sini, berapa pip ni? 2,200 pip. Okay, so kita jangka at least 50% of retracement. Kalau tak dapat 50% retracement, at least about 38 punya ni lah retracement. Okay, so that's why I'm still adamant that UJ akan turun bawah. Okay, 125 we are talking about probably 120 will be at least the zone, ataupun 119 lah. Okay, maknanya kita ada almost about 400 hingga 500 pip kalau kita hold, okay, untuk beberapa minggu ataupun mungkin 1-2 bulan lah. Okay, sebab kita jangka dengan apa market talking about economic recession, and also orang kata saham pun mungkin akan tunjukkan bearish move, okay. And also kalau kita nampak US 10-year yield pun dah almost hit 2.75, okay, semalam ataupun 2 hari lepas. Okay, so we are expecting this correction to happen. Okay, so I'm expecting dia akan turun at least ke 120 something ataupun 119 something lah. Okay, this move. Okay, Bun? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk pair USD JPY ya. Mungkin Cikgu Rashid boleh sambung untuk pair GJ dan EJ. Ya, okay. Sebab rasa kesan JPY tu sama kesan dia pada. Tapi kita nampak GJ dah turun dahulu. Dengan EJ pun dah turun dahulu rasanya. Okay. Ini kalau GJ. Yes. Okay. So GJ dia tak naik sama seperti apa tu UJ. Dia almost ada gap. Kalau tengok ke sini berapa ni? Ni sekarang 162. The highest is 164. Maknanya dah 250 pip. Kalau UJ tadi dia dah almost sama, dah double top. Okay. So saya rasa semalam ataupun 2 hari ni pun GJ okay. Kalau 4 hourly kita mana ni dia turun? Okay, dia turun yang ni je saya ambil. Okay, so dia punya penurunan tu dalam 70-80 pip, tapi dalam
chart dia tak nampak besar, itu saya nampak apa macam kecil sangat dia punya pergerakan tu. So saya ada sell GJ juga. Lepas tu saya buy okay. GJ. Itulah okay. Bila nampak M15 baru nampak clear sedikit. So saya nampak saya ada ambil sell dekat sini. Okay. Itu saya nampak. Sebab dia banyak juga 160 to 40 to almost dekat 80 pip juga dia ada turun lah. Okay. Tapi sekarang ni sebab benda ni GBP yang melemah minggu lepas, jadi kita nampak, itu saya nampak kenapa GJ macam tak ada pergerakan je kat sini. Rupanya time frame besar tak nampak sangat sebab dia punya pergerakan hari tu kan dah sampai berapa ratus pip. Okay. Ribu ratus. Dia hari tu dia naik berapa pip ni? Dia naik almost 1400 pip. Okay. Tapi yang ni dalam time frame kecil kita nampak dia sideway lah. Okay. Tapi saya rasa GJ masih ada peluang untuk ke atas dahulu sebelum ke bawah lah. Okay. Sebab kita tak jangka sebab GBP mungkin ada lagi caci baki untuk tunjukkan kekuatan dia. Okay. Naik ke atas baru macam sama UJ dia dah almost dah sampai sini. So kita bolehlah confidently sell, tapi GJ macam duduk kat tengah-tengah ni, so better tunggu dia naik atas sedikit, sama ada dekat zone ni ataupun purely at the double top baru sell GJ. Okay, so my direction of course GJ untuk sell dari atas lah, tapi kalau nak buy, so dia still bullish sebenarnya GJ, tapi sama ada dia turun tu kita tak pasti, tapi kalau dia turun buy kemudian sampai dekat zone ni ataupun zone ni untuk buy, bagus. Sebab saya tak jangka dia akan turun sini. Kalau dia turun pun short term maybe turun sedikit je sampai 161 macam tu, dan dia dah naik balik semula. Okay, so kalau nak scalp sell kat sini mungkin boleh, tapi better buy on dip dekat sini lah, sebab dia masih kita jangka GJ ke atas lagi. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Rashid. Ini untuk GJ, kita akan tengok EJ. Okay, so EJ pun lebih kurang macam GJ. Dia almost dekat, orang kata midway dekat sini sebab dia dah buat kind of a retracement. Okay, so saya jangka EJ akan ke atas. Okay, sama ada sampai ke double top ataupun maybe another high. This one kita tak tahu, tapi kalau dapat naik ke atas sampai dekat sini ataupun sampai ke sini, okay, then cuba sell lah. Tapi kalau nak buy, kalau dia buat short retracement kat sini, okay, then buy lah. So siapa yang trade macam pattern, flag pattern, so turun ke sini, then breakout, buy lah macam ni. Okay, so dia ada macam-macam cara, sama ada your trade bergantung pada teknik lah, sama ada pakai Fibo, pakai SNR ataupun flag pattern ataupun Quasimodo ataupun SND. Okay, just okay, semua pattern lebih kurang sama je. Okay, kalau SND pun lebih kurang kat sini. Okay, tunggu dekat demand zone dekat bawah ni. Kalau pakai Fibo pun tunggu dekat Fibo 38.2 ataupun sampai kat sini. Okay, untuk buy ke atas and then sell dari atas ni lah. Maknanya buy kat sini, sell dari ke sini, lepas tu buy semula ke bawah ni and then sell. Okay, so kita jangka net GJ, EJ kita jangka ke atas baru turun, UJ kita jangka turun dulu lah. Okay, Bun? Okay, baik, terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk pair Euro JPY.